So it's a simple methodology that has. The students here are very committed to sustainable development, to inclusivity, to equality, and to be providing everybody with an opportunity. And that's great, because today's students are the leaders of tomorrow. And I hope and I'm sure that out of the many students I got to see here, several of them will become leaders of Indonesia. Thank you. Sebagai langkah mendalam kontribusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam mendukung kemajuan Indonesia, terutama dalam pencapaian tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs, Nusa Putra University menyelenggarakan acara Ambassador Talk yang menghadirkan pembicara Dr. Miklos Gaspar, Direktur United Nations Information Center atau UNIX untuk Indonesia dan Filipina. Acara yang mengusung topik Explore the UN Mission in Indonesia itu berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025 di Auditorium Nusa Putra University, Cisaat, Sukabumi. Halo Genusian, kembali lagi bersama saya Gina. Hari ini Jumat 24 Januari 2025, Nusa Putra University menggelar acara spesial bertajuk Ambassador Talk dengan menghadirkan langsung pembicara internasional Dr. Miklos Gaspar selaku Director of United Nations Information Center for Indonesia and the Philippines yang akan mengupas tuntas tentang misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia. Dan saat ini saya Gina bersama dengan tim Genusian Flash News sudah berada di Auditorium Nusa Putra untuk melaporkan seluruh rangkaian kegiatan menarik tersebut. Perlu Genusian ketahui bahwa acara Ambassador Talk tersebut diselenggarakan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran dan juga kontribusi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia, khususnya dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Acara tersebut juga menjadi ajang untuk mempererat kerjasama Nusa Putra dengan organisasi internasional serta memberikan inspirasi kepada para mahasiswa untuk berperan aktif dalam isu-isu global. Genusian, acara Ambassador Talk ini dimulai dengan sambutan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Bapak Anggi Pradipta Junfitrana SPD MT sekaligus membuka acara secara resmi. Selanjutnya Dr. Miklos Gaspar akan membawakan sesi utama bertemakan Explore the United Nations Mission in Indonesia yang akan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan juga sesi tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Profesor Marco Almacetti. Selain itu Genusian, acara Ambassador Talk ini juga dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari berbagai macam negara di dunia. Tidak hanya itu Genusian, menariknya setelah acara Ambassador Talk ini selesai, Dr. Miklos Gaspar akan melanjutkan pembahasan mengenai Sustainable Development Goals melalui sesi podcast bertemakan The Role of United Nations in Building Global Partnership for Sustainable Development yang akan diliput langsung oleh tim Genusian Podcast dan ditayangkan langsung di media sosial Nusa Putra University. Nah Genusian, lalu bagaimana sih keseruan dari Ambassador Talk hari ini? Ikuti terus sampai akhir ya, berikut liputannya untuk Genusian. Dalam paparannya, Dr. Miklos Gaspar mengungkapkan apresiasinya terhadap potensi besar mahasiswa Nusa Putra University yang menurutnya sangat berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, inklusivitas, dan kesetaraan. Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya forum-forum diskusi seperti Ambassador Talk yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertukar pikiran. Thank you. Well, I have had a very nice time here, a warm welcome, and lots of students with great questions. The potential of a university is the potential of its students, and it was very clear from the answers during our quiz, but also during the questions they asked me after my talk, that the students here are very committed to sustainable development, to inclusivity, to equality, and to be providing everybody with an opportunity. And that's great, because today's students are the leaders of tomorrow. And I hope and I'm sure that out of the many students I got to see here, several of them will become leaders of Indonesia. Thank you. That's a great question. So I've been in Indonesia 2.5 years, and it's my impression that often Indonesians are turning to the government, expect the government to do something. And, that's legit, but at the same time, there's so much we ourselves can do individually, for instance, to support sustainable development. You talked about climate change, so a great example, wherever available, try to take public transport, or don't take plastic bottles of water, but carry your own tumbler, or don't turn the air conditioning to 16 degrees and leave your window open, which is how it's done in many places. So there are lots of examples that we can take in our lives
that will help combat climate change, and that will also provide an example to others that hopefully they will follow. And through these many small steps, we will get closer to reaching the Sustainable Development Goals. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik, Penelitian dan Internasionalisasi Nusa Putra University Anggi Pradipta Jun Fitrana menyampaikan apresiasi atas kehadiran Dr. Miklos Gaspar di acara Ambassador Talk tersebut. Ia menekankan bahwa kehadiran Direktur Pusat Informasi PBB ini menjadi momen berharga bagi universitas untuk membangun hubungan lebih erat dengan perwakilan diplomatik dan internasional, sekaligus memberikan wawasan kepada mahasiswa dan akademisi terkait hubungan internasional, diplomasi, dan pemerintahan global. It is a distinct honor and privilege to welcome Mr. Miklos Gaspar to our university today. It is truly an inspiration to have your presence and expertise in our midst. Your visit is a numerous occasion for us. It's provide an opportunity to engage with a representative of United Nations whose career span an impressive 25 years public information. Satu mahasiswa internasional Nusa Putra University asal negara Sierra Leone Haja Maria yang menjadi peserta acara tersebut mengungkapkan pandangannya mengenai peran mahasiswa dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Kesan mendalamnya terhadap acara Ambassador Talk. As a student, how do you see your role in supporting the Sustainable Development Goals or SDGs through education and real action? Okay, in supporting the SDG, I would say with my major electrical engineering, I would put it in action and help around with anything that has to do with the major that I'm studying. And then with live action, I just feel like myself, personally, I like to think that I'm an entrepreneur in some way, even though it's a career I haven't started yet. But when I do, I'll definitely use it to put more word out there and support the SDG thingy. And then I think that would help a lot, and I just want to share my own knowledge out there to people that actually would reply to it and take it into action and support it. So that's how I would support the SDG. Saya sebagai mahasiswa desain komunikasi visual, untuk kerja nyatanya di masyarakat kami pernah mengikuti sebuah proyek ke masyarakat untuk menambah kreativitas anak-anak di sekolahnya, lalu berkontribusi juga kayak di masyarakat seperti membuat poster dan lain sebagainya. Aku setuju sama pendapat dari Indonesia karena kita juga udah melakukan proyek nyata tersebut, yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan dengan desain-desain yang sesuai dari prodi DKV ini, Kak. Menurut saya penting banget sih ya, Kak. Soalnya menambah wawasan juga bagi para mahasiswa, menambah ilmu-ilmu, terus untuk mengembangkan Indonesia gitu, untuk generasi emas ini. Buat aku penting banget Kak program ini bagi mahasiswa karena dengan adanya program ini akan meningkatkan pandangan mahasiswa terhadap dunia biar kedepannya tuh bisa lebih maju lagi Indonesia kita ini, Kak. Genusian, demikian rangkaian dari Ambassador Talk hari ini dan diharapkan Nusa Putra University dapat meningkatkan pemahaman mahasiswanya mengenai peran global PBB, memperluas jejaring internasional, dan memotivasi generasi muda lainnya untuk turut berkontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nantikan Genusian Flash News berikutnya agar Genusian tidak ketinggalan terkait berita seputar kampus. Saya Gina Sadotunisa bersama juru kamera Muhammad Zaki dan Salman Al-Fariji melaporkan untuk Genusian.